सीके रोड से Sound testing. পাওয়ার মিউজিক প্রেজেন্ট পুরুষোত্তমপুর সে এসডি রিমিক্স सीके रोड से এর পরের বার যখন বাড়ি থেকে বেরোবি তো স্ত্রীকে বলবি যেন নুন আর শুকনো লঙ্কা পুড়িয়ে পা থেকে মাথা অব্দি ঘুরিয়ে দেয়, কারণ প্রোটেকশন না নিয়ে তুফানের সামনে পড়লে উড়ে গিয়ে কোন ভাগাড়ে পড়বি শকুনেও খুঁজে পাবে না। Sound testing. मुझे अपना बाप मानोगे और ये तो सुना ही होगा, बाप बाप होता है, बेटा बेटा, और ये बाप अपने बेटों को प्यार से समझाने के लिए आया है, समझ जाओ। মালিককে দিয়ে ডুবালা হ্যান্ডেল মারাচ্ছি তো নরকে উত্থান হবে না খালি পড়বে। पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तमपुर से एसडी रिमिक्स सीके रोड से Sound testing.